Right, good morning. And okay ra tanan. So, morning sitwasyon sa dool sa mua after sa bagyo nga Tino. So, ayop nga safe ra mo tanan, ha? Ay, medyo kusog-kusog gyud pud siya. Nga bali sa gud ang punuan sa nga sanga sa among nangka diri. Okay ra mo diha tanan, ha? Ayop, okay ra mo, ha? Pray lang. Safety. Mo di sa mga diri. Sugod pa eh. Dili kay buntag na. Di kusog-kusog. Pero taas-taas gid ang iyang kuan. Huyop sa hangin.